uvažene dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, evo ja vas pozdravljam na umjestanke demokratske akcije i zahvaljujem se na vremenu koje ste svojili da prispite današnjim presuna kojim ćemo govoriti o par aktualnih tema koje su interesantne u ovome momentu za građane Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Prva tema, naravno, koja je u ovome trenutku najzanimljivija, najaktualnija, koja pretpostavlja nas najviše zanima, jeste raspodjela ministarskih funkcija i kadrovska rješenja na nivou vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, na temelju političkog dogovora 6 predsjednika stranaka od 28. decembra 2011. godine između Stranke demokratske akcije i SDA Bosne i Hercegovine potpisan je sporazum o raspodjeli pozicija u vijeću ministara Bosne i Hercegovine i tu je potpuno jasno precizirano da će i jednoj i drugoj stranci pripasti po 2 ministarske pozicije i to Stranci demokratske akcije 2 bošnjačke pozicije, a SDP-u jedna bošnjačka i jedna za pripadnika ostalih. Dakle, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ujedno zamjenik predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, pozicija koja pripada SDP-u. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine je također pozicija koja pripada SDP-u, dok Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo odbrane pripadaju Stranci demokratske akcije. Što se tiče pozicija zamjenika ministara, koje će biti dodijeljene bošnjačkom narodu, ovdje želim dati jednu kratku uvodnu napomenu, a ona je vezana za činjenicu da je SDP na državnom nivou usvojio oko 60.000 glasova više od Stranke demokratske akcije i upravo je to bio razlog zbog čega je unutar dogovora između SDP-a i SDA odlučeno da od 3 bošnjačke zamjeničke pozicije 2 pripadnu SDP-u, a jedna pripada SDA-u, uz naravno dodatni dogovor da direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, dakle koji po svojim nadležnostima jeste jedna od najznačajnijih agencija na nivou države Bosne i Hercegovine i zasigurno je u rangu zamjenika ministra pripada Stranci demokratske akcije. Prema tome, u konačnici zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine je pozicija koja pripada Stranci demokratske akcije uz direktora pomenute agencije, dok zamjeničko mjesto ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa inozemstvom i zamjeničko mjesto ministra civilnih poslova pripada Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Naravno, ono o čemu ste i ranije obavješteni jeste i formiranje 2 koordinaciona tijela između SDP-a i SDA Bosne i Hercegovine, jedno zaduženo za praćenje i realiziranje sporazuma i drugih imenovanja na nivou Bosne i Hercegovine, a drugo je zaduženo za realizaciju koalicionog sporazuma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom naravno na vrlo gustu i kondenzovanu dinamiku svih dešavanja koje svakodnevno imamo na razini i Federacije Bosne i Hercegovine i na razini Bosne i Hercegovine. Druga interesantna tema je svakako usvojeni budžet Federacije, koga je jučer potvrdio i Dom naroda, time je usvojen i stupa na snagu na objavljivanju službenim novinama Federacije. Dakle, onako kako su to rekli predstavnici vlade, kao ovlašteni predlagači i izvjestitelji o budžetu Federacije, on je odraz jednog realnog stanja koje imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, ne možemo biti zadovoljni činjenicom da negdje oko 10% budžeta može značajno utjecati na ekonomski rast i na porast BDP-a i naravno u toku ove godine unutar mogućih izmjena i dopuna budžeta očekujemo da takav utjecaj budžeta na rast BDP-a bude značajniji, bude veći, bude efikasniji, ali svakako ostaje činjenica da iako ovaj budžet nije razvojni, da ipak on osigurava izvršenje stečenih prava za boračke populacije, socijalne kategorije i sve druge kategorije koje su u smislu svojih materijalnih
primanja vezanih za budžet federacije. Dakle, on u ovom trenutku se ne može nazvati razvojnim, ali se može nazvati socijalno stabilizirajućim u ovom momentu. Treća tema koja je zasigurno privukla pažnju u zadnjih par dana jeste vezano za jednu neprimjerenu proslavu koja se prije par dana dogodila u manjem BH entitetu. Prije toga, naravno, mi potpuno jasno želimo da kažemo ispred SDA i ime SDA da je prema Dejtonskom sporazumu entitet Republika Srpska je ustavna kategorija, to je jedan od dva entiteta u sastavu države Bosne i Hercegovine, ali taj entitet ostaje u sastavu Bosne i Hercegovine, dakle ne može otići nigdje iz međunarodno priznate Bosne i Hercegovine, države koja ima svoj teritorijalni integritet, državnopravni suverenitet i međunarodni subjektivitet. Dakle, ono što je potpuno jasno je da Republika Srpska nije srpski entitet i nikako nije, kako su je neki nazvali, mlada srpska država, ona to nije i to nikada neće biti, jer ti koji su je tako nazvali su prije toga trebali svakako pročitati Ustav Republike Srpske koji vrlo jasno precizira da je riječ o entitetu tri jednakopravna naroda i ostalih. Dakle, svima je dobro poznato, prije svega nama ovdje, a onda je naravno i međunarodnoj zajednici, haškim i drugim sudovima, čak naravno i kreatorima manjih BH entiteta koji su danas haški optuženici ili su već osuđenici izdržavaju svoju kaznu, da je Republika Srpska u onom kapacitetu za koji je vezana proslava koja se dogodila u RS-u nastala sistematskim ratnim zločinima, progonima, etničkim čišćenjem i genocidom nad nesrpskim stanovništvom. Kompletno, to je svima nama poznato i nama i međunarodnoj zajednici, kompletno ratno, političko i vojno rukovodstvo Republike Srpske završilo je tamo gdje i treba da završi, obzirom da su bili kreatori i realizatori najtežih ratnih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Završili su dakle u Haškom tribunalu kao optuženici i osuđenici za ratne zločine i za genocid. To su svakako činjenice koje naravno ništa ne može promijeniti, takve historiografske i istorijske podatke ne može promijeniti ljepšavanje neke slike u toku neke proslave, ali evo možda je ovo dobra prilika da se još jednom sjetimo izjave i riječi takvoti predsjednika Alije Izetbegovića koji je rekao da u svijetu kako živimo da nije bilo moguće u tom momentu postići bolje rješenje da se okonča rat i stradanje našeg naroda i branilaca Bosne i Hercegovine. Postignut je jedan nepravedan mir, ali svaki mir je bolji od rata. Zbog toga oni koji slave 9. januar kao njen praznik pridružuju se veličanju genocida i najvećeg ratnog zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, dokazujući da su sudjelovali u tom projektu. A sva pompa i sva proslava nije u stvari ništa drugo nego pokušaj da se prikrije prošlost, da imamo jednu vrstu reverzibilne istorije i činjenice koje su je svrstale u najmračnije strane u povijesti civilizacije. Istovremeno to je bio pokušaj da se skrene pažnja sa ogromnih ekonomskih i socijalnih problema sa kojima se suočava Republika Srpska, a čije su i počinjeni zločini genocida. Dakle, prošlost se ne može sakriti, a nagomilani problemi koji u stvari samo narastaju će zasigurno doći na naplatu svojim vinovnicima. Naravno, nismo sretni zbog tih ekonomskih i socijalnih problema, jer Republika Srpska je samo jedan od dva entiteta u okviru naše zajedničke države. Naravno, vi od ranije znate, vrlo precizan, jasan, decidan stav SDA da je u stvari jedino rješenje uporno i strpljivo graditi zajedničku državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno moramo učiniti sve da odgovorni za ratne zločine i genocid budu kažnjeni, ali isto tako ne smijemo odustati i dalje ćemo insistirati i u tome ćemo biti konzistentni da se svi koji žele vrate na svoje ranija ognjišta, da se vrate u svoje domove, pogotovo na dijelovima RS-a sa kojih su protjerali i da na takav način gradimo Bosnu i Hercegovinu koja je komotna
za sve njene narode i građane, gdje će naše međusobne razlike u stvari postati naša prednost. Jasno, PH patrioti i antifašisti nikada neće prihvatiti 9. januar kao bilo kakav praznik, osim kao datum koji će nas posjećati da je tada počelo etničko čišćenje i progon nesrpskog stanovništva, što je na kraju rezultiralo genocidom počinjenim u Srebrenici. I evo još jedna tema, to je isto tako jako aktualna tema vezana za obnovljenu proceduru usvajanja prednacrta, odnosno nacrta zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. SDA ponavlja svoj ranije iskazani stav da predloženi nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatljiv, prije svega zbog stručnih razloga, odnosno novih normi koje su unijete u taj zakon. Osnovni razlog takvu ocjenu je činjenica da pojedine odredbe dovode u pitanje operativnu i finansijsku samostalnost policije. Između ostalog, recimo, tako zakon je predviđeno da se smjena direktora policije može uraditi od strane ministra i vlade, a bez bilo kakve odlučujuće ili bitne funkcije ili bitne karike u takvom procesu nezavisnog odbora, čije samo ime u stvari govori da je njegov glavni atribut neovisnost u odlučivanju o takvim stvarima. SDA smatra da predložena rješenja znači korak unazad u odnosu na dostignuti nivo reformi policijskog sektora i zbog toga u ovome takav nacrt neće biti prihvatljiv za Stranku demokratske akcije. Hvala gospodine Zvizdiću. Ako imate pitanja, izvolite, tražite. Kaže Klanić, Pink PH policija. Spomenuli ste raspodjelu mjesta među vas i SDA, ali niste spomenuli mene. Znači, kandidati su SDA, da li nam možete reći nešto više? Poznam to za Ministarstvo sigurnosti, ali za Ministarstvo obrane baš živo zanima ko su kandidati, da li možete izaći u javnosti? Pretpostavio sam, ali ne više od onoga što u ovom momentu i sami znate. Dakle, izvjesno je da će ministar sigurnosti, odnosno kandidat, biti ministar koji i sada obnaša tu funkciju. O imenu drugog kandidata ćete biti obavješteni sutra poslije 10 sati kada je zakazana sjednica predsjedništva Stranke demokratske akcije, a jedna od tačaka koja će biti razmatrana upravo je takav statut. Tako je se to znači sutra. Da li imate, izvolite? Evo ovaj zakon, da li će eventualno koalicija doći u pitanje koliko i dalje se nastaviti ovako na relaciji i niste za SDP, za... Pa ne smatram da će doći koalicija u pitanje. U ostalom, unutar sporazuma koje su potpisale 4 stranke koje čine većinu vladi i platformu, ovaj zakon u takvom sporazumu nije ni tretiran. Ali je tretirana jedna stavka koja kaže da sve ono što bude novo ili što potreba ekonomska, finansijska, politička, društvena bude zahtijevala da bude pretočena određena zakonska rješenja, može biti samo produkt međusobnog dogovora i postignutoga konsenzusa. Tako da u ovom smislu koalicija zasigurno neće doći u pitanje, riječ je o jednom zakonu koji zahtijeva naravno vrijeme, zahtijeva ozbiljne razgovore i prije svega jednu kvalitetnu stručnu podlogu. A evo znate li još nešto o ovoj odluci koju je federalni ministar predlagao na vladi, kojom bi otprilike Federalno ministarstvo prometa i komunikacija nadziralo javne nabavke BH Telekoma? Znate li što o tome? Ne znam što je to prvi put.